Good noon guys. Makukusubong all healthy food. Laswa and ang parisya is samaral, suba, prito, etc. Okay? I start cooking. First, kabutang ko sini. Tungod nga, kung wala sini, hindi ko ma-feel nga may ang damelya, medyo vegetable, all vegetable and seafoods. Pero kung may onion, the best sa akon. Okay? First, onion. Onion, small crab. The best ang small crab compare sa shrimp. Very sweet. Then, just a minute to boil the soup. Next, okra. Ang manugluto da, kabalo sina. Pero amo na yung minuko subong kay madali lutoon. Okay? Gabang, saluyot kon sa Tagalog. I don't know sa English. Wala ko pa search. Boil na siya. Then, pinapulihi ko ni para hindi siya maduno. Magkaon ka, cook and bilog pa. Ano na ako style yan. Okay. So, boil na siya. Is another vegetable. Alugbati, pine nuts. Okay. Next, very powerful vegetables. Good for sa plenty of health what you call this? Benefits. Balunggay, malunggay o sa Tagalog, basta vegetables. Okay. Okay. So, waiting for boil. Boil na siya gani, oh. Okay, a little bit of water. Amat-amat lang. Then, pwede ko na mabutang ang kalabasa o squash. Another lugay. So, I need another water.
The last bit is ano siya? Patola. Ito namitun. Hintay lang dito. Hintay lang. Okay. Then, salt. Waiting for another 10 minutes or below 10 minutes to boil, and off the flame or the fire.